Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihaini. Wa an ibni Mas'udin lan kacerita saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Ibnu Mas'ud. Qala matur sapa Ibnu Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallamu kipareng rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluarga Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh afdhalul a'mali as-sholatu fi awali waqtiha. Afdhalul a'mali utawi luwe utama-utamane pira-pira amal iku as-sholatu salat fi awali waqtiha ing dalem awitane waktune salat. Rawang riwayatake ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim wa sahahalan benerake sapa Imam Tirmidzi lan Imam Hakim ing hadis. Wa asluhu utai asline hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sebuah amal, yaitu amal yang paling utama menurut hadis ini adalah sholat di awal waktu. Wa Abi Mahdhurata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullahi wa awsatuhu rahmatullahi wa akhiruhu afullahi akhrajahu ad-Daraqutni bi sanadin dhaifin jiddan wal Tirmidzi min hadis Ibni Umar nahwuhu dunal awsati wa huwa dhaifun aidon. Wan Abi Mahdhurata lan kacerita saking Abi Mahdhura apa anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam setuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi rupane dawuh awalul waqti ridwanullahi ila akhirih. Awal waktu utai awitane waktu salat iku ridwanullahi ridhone Allah. Wa usatuhu lan utawi tengahe waktune salat rahmatullahi iku welas asih Allah. Wa akhiruhu lan utai akhir waktune salat afullahi iku pengapurane Allah. Akhrajang riwayatake ing hadis ad-Daraqutni sapa Imam Daraqutni bisanadin kelawan sanad dhaifin kang apes jiddan kelawan banget. Wal Tirmidzi lan iku kudu Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Umar saking hadise Ibnu Umar nahwuhu sepadane hadis Abi Mahdhura dunal ausati kelawan tanpa kalimat ausati. Wa utawi hadis Ibnu Umar dhaifun iku apes aindon hale maneh. Aindon hale maneh. Hadis selanjutnya itu menjelaskan tentang awal waktu sholat adalah ridho Allah, tengah waktu sholat adalah rahmat Allah, dan akhir waktu sholat adalah afu Allah. Jadi awal sholat itu mencapai ridho Allah, tengah sholat itu mencapai belas kasih Allah atau kasih sayang Allah, sedangkan akhir sholat adalah pengampunan Allah. Hadis ini hadis lemah. Begitu pula hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Imam Tirmidzi. Tapi di hadis Ibnu Umar tidak mencantumkan ausatu. Wa Ibnu Umar lan kacerita saking Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Umar
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iku dawuh sapa Rasulullah, la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. La sholata ora ana salat ba'dal fajri ing dalem sause munjule fajar illa sajdataini kejaba kelawan sujud loro utawa kejaba kelawan salat rong rakaat. Akhrajahu riwayatake ing hadis al-khamsatu sapa Imam 5 ila Nasa'i kejaba Imam Nasa'i. Wa fi riwayati Abdurrazzaq lan iku ing dalam riwayat Abdurrazzaq apa la sholata ba'da tulu'il fajri ila raka'atil fajri. La sholata ora ana salat ba'da tulu'il fajri ing dalam sause munjule fajar ila raka'atil fajri kejaba rong rakaate salat fajar. Wa misluhu lan sepadane riwayat Abdurrazzaq li Daruqutni kedua Imam Daruqutni an Ibnu Amr bin al-Asi saking Ibnu Amr bin As. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari Imam 5, yaitu yang menjelaskan tentang dawuh Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Redaksi yang pertama itu illa sajdataini, kemudian redaksi kedua illa rakaatil fajri. Jadi setelah fajar itu hanya ada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh atau yang disebut dengan sholat fajar itu. Jadi cuma 2 rakaat. Nah, kalau dulu sahabat-sahabat Nabi ya sholatnya ya lama, tapi sekarang kalau lama ya malah kelamaan karena baca surat-surat pendek saja sudah kelamaan. Wan Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra summa dakhala baiti fa shalla rak'atain fa sa'altuhu fa qala syuhiltu an rak'atai ba'da dhuhri fa shallaituhuma al-ana qultu afanaqdihima idza fatatna qala la. Akhrajahu Ahmadu wa li Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha bimaknahu. Wan Ummi Salamah lan kacerita saking Ummi Salamah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing Ummi Salamah. Qalat matur sapa Ummi Salamah, salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ing salat asar. Sumadakhala mongko nuli mlebet sapa Rasulullah baiti ing dalem omah ingsun. Fasolah mongko salat sapa Rasulullah rakaataini kelawan 2 rakaat. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun hu ing Rasulullah. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah suhiltu den tungkulake sapa ingsun an rakaataini saking 2 rakaat ba'da zuhri ing dalem sawise salat zuhur. Fasolaitu mongko salat sapa ingsun huma ing karone rakaataini al-ana ing dalem saiki. Kultu takon sapa ingsun afanat ndihima apa ta den perintahake ngondok sapa kita hima ing karone rakaatai ba'da zuhri ila fatasna nalikane pedhot sapa kita. Qala jawab sapa Rasulullah. Akhrajang riwayat sapa Imam Ahmad. Wali Abi Dawud lan iku Imam Abu Dawud an Aisyah saking Ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing Ibunda Aisyah bimaknahu apa kelawan nganggo maknane hadis. Jadi ada sebuah hadis dari Ummi Salamah, yaitu ketika Rasulullah SAW setelah sholat asar itu Rasulullah masuk ke dalam rumahku, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat.
Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau sholat 2 rakaat setelah sholat asar? Jawaban Rasulullah adalah, saya disibukkan dengan 2 rakaat sesudah duhur. Jadi saya lupa tidak melakukan sholat 2 rakaat sesudah duhur, tapi hati saya terkait 2 rakaat tersebut. Makanya di waktu sekarang saya sholat. Kemudian Ummi Salamah bertanya lagi, apakah ada perintah untuk mengqadha 2 rakaat sesudah duhur? Jawaban Rasulullah, tidak. Jadi sholat sesudah sholat asar itu tidak ada sholat lagi. Tapi di sini Rasulullah pernah melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah 2 rakaat sesudah asar tersebut itu untuk mengganti sholat sesudah duhur 2 rakaat tadi yang tidak sempat dilaksanakan oleh Rasulullah karena kesibukan sebuah hal itu. Nah, tapi ketika ditanya apakah harus diqadha, jawaban Rasulullah tidak. Jadi tidak ada mengqadha 2 rakaat sesudah sholat duhur. Banyak pelajaran dari hadis ini. Kenapa? Yang pertama, betapa pentingnya 2 rakaat sesudah sholat duhur. Dan yang kedua, itu hanya Nabi yang bisa melakukan sholat sesudah sholat asar. Atau mungkin ada pemahaman lain yang lebih jelas lagi. Demikian penjelasan tentang waktu-waktu sholat. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lantaran ngaji ini pula kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.